बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़री रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और इनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, इकानगत और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया और बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, लाहौर में धुंध से माशी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। इनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और आबादी मुल्क के लिए बड़े खतरात हैं। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े खतरे की तरफ इशारा है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निज़ाम लाएंगे। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 2 हफ्तों में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। हम काबिल अमल मंसूबे तैयार नहीं कर सके और इमदाद इस्तेमाल नहीं कर सके। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबे को सामने लाना होगा। वज़ारत ख़जाना मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यूम पाकिस्तान की तकरीब, सियासतदानों और सफारतकारों की शिरकत। तकरीब में सियासतदानों, सफारतकारों और कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। जहां नाज़िम अल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाज़िम अल उमूर साद अहमद वराइश ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी जदोजहद से कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम पाया तकमील को पहुँचा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आलमी अमन, सलामती और बैन अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के नस्ब-उल-ऐन पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दीगर रियासतों के साथ हमेशा बाहमी एहतराम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात की कोशिश की है। जनूबी एशिया हमारा मुश्तरका घर है, इसलिए अमन, सलामती और खुशहाली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तनाज़ात के हल से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में नई सुबह तलू हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला, हुकूमत चीते की रफ्तार की बजाय कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है, हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा है कि चेयरमैन की तैनाती के लिए 30वीं मरतबा इश्तिहार दिया गया है। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फायदा क्यों नहीं हुआ? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, शॉर्टलिस्ट 3 नामों में से पहले नंबर वाले उम्मीदवारों की दोहरी शोहरत निकली। हुकूमती पॉलिसी में आला ओहदे पर दोहरी शोहरत वाला शख्स नहीं लगाया जाएगा। बाद आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। रॉचडेल के तारीखी टाउन हॉल में रॉचडेल कौंसल और रॉचडेल कौंसल ऑफ मास्क की जानिब से कम्युनिटी इफ्तार डिनर के सिलसिले में एक खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मल्टी फेथ कम्युनिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। रॉचडेल के तारीखी टाउन हॉल में रॉचडेल काउंसिल और रॉचडेल काउंसिल ऑफ मास्क की जानिब से कम्युनिटी इफ्तार डिनर के सिलसिले में एक खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मल्टी फेथ कम्युनिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ नन्हे बच्चे और बच्चियों ने तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया।
افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف راشدل کونسلر شکیل احمد اور راشدل کونسل آف ماسک کے چیئرمین ندیم میر کا تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ راشدل میں بسنے والی ملٹی فیتھ کمیونٹیز آج کے اس افطار ڈنر میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ہم NHS، پولیس اور جیل میں کام کرنے والے افراد کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے اس افطار ڈنر میں خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ آج کے اس ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا مقصد دوسری کمیونٹیز کو رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق بتانا تھا۔ Good evening, honorable guests, ladies, gentlemen, boys and girls. It is my pleasure welcome you all to this community iftar at Rochdale Town Hall. As we gather here tonight to break our fast, we are reminded of our value of compassion, unity and generosity and underpin both Ramadan, our shared commitment to Rochdale diverse, thriving community. I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who made tonight possible. All of you have been here. It is wonderful to see so many representatives from different sectors. Our council, the police, NHS, prison service, the education and voluntary sector. Our many local charities, with your dedication and hard work, Rochdale would not be the remarkable place it is today. What an incredible turnout. What a beautiful setting. It's a great honour for RCM to support the Mayor's Community Iftar. This event is more about just breaking the fast. Breaking the fast brings us hunger and we feel thirsty. But it's about bringing communities together, breaking down some of those barriers and strengthening community cohesion. But what do I mean when I talk about community cohesion? Some may say we want community, while my close friend, Deputy Leader, Councillor Dawal Talik, might argue that we're individual communities, shaped by our culture. The truth is, there's no one single definition of communities. Both perspectives can coexist. Ultimately, what binds us together is shared values. As service providers, we recognise the diverse needs within the communities and ensure our services are tailored to meet those needs. Too often, services are shaped by personal experiences and a one-size-fits-all approach. True community cohesion requires us to build trust and confidence. اس موقع پر دیگر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملٹی فیتھ افطار ڈنر تقریب منعقد کرنے پر راشدل کونسل آف ماسک اور میئر آف راشدل کونسلر شکیل احمد اور ان کے دیگر ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ Good evening, Assalamu alaikum. Welcome to our town hall this evening for our wonderful community iftar. Thank you to all the organisers, particularly to RCM, to Aspire to Inspire, KYP and all the different organisations that have supported this event this evening. ملٹی فیتھ افطار ڈنر کے اس موقع پر شرکائے تقریب کا میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج روچڈل میں ہم نے پہلی افطاری کا پروگرام کیا ہے جو ٹاؤن ہال اوپن کے 5 سال کے بعد یہ فرسٹ افطاری کا ایونٹ ٹاؤن ہال میں کیا گیا جو کونسل آف ماسک اور روچڈل کونسل میئر آفس کی اسپانسر سے ہوا ہے اور لوکل جو بزنس ہیں انہوں نے اس ایونٹ کو اسپانسر کیا اور انہوں نے میئر کی چرکی کے لیے فنڈنگ بھی ریز کی ہے۔ تو میں تمام عوام کا اور کونسل ماسک کا اور بزنس کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ تعاون کیا اور آج بہت اچھا سا افطاری کا پروگرام روچڈل ٹاؤن ہال میں پہلا کیا گیا۔ Alhamdulillah, it's been a great event organised by Rochdale Council Mosques in partnership with the mayor. This brought people from all walks of life together and the communities, and obviously they got to learn about what Ramadan is about and what Islam is about, and they went through our spiritual journey of Ramadan
and I hope everyone's enjoyed it. And alhamdulillah, we will continue to do iftaris every year. ایک ساری کمیونٹی کی افطار تھی روچڈیل ٹاؤن میں، کیونکہ ہمارا جو ارادہ تھا کہ جو نان مسلمان ہیں ان کو لے آنا، ان کو بتانا رمضان کے بارے میں. So really it was an event of awareness about the issues that are happening with the Muslims, the service providers, to ensure that they understand what the need is of the Muslims within Rochdale. One service cannot fit everybody. The services need to be bespoke. These are the events that we put together to bring non-Muslims so our voice can be heard at a statutory and at a strategic level. It's been a lovely evening, and I just want to thank you for inviting us from Buckley Hall Prison. It's been an honour to be here. The food was lovely. It was really nice to see everyone. Thank you very much. الحمدللہ آج یہاں روچڈیل کے خوبصورت تاریخی ٹاؤن ہال کے اندر ہم نے افطاری کا اہتمام کیا. روچڈیل کونسل مساجد اور پھر یہ جو میئر صاحب ہیں ہمارے کونسل شکیل احمد، ان کے ساتھ ہم نے ایک تعاون کر کے الحمدللہ مختلف قومیں یہاں پر سکولز، کالجز وغیرہ اور دیگر سب لوگ آئے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سما، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول و منظور فرمائے. جی ماشاءاللہ، آج روچڈیل کونسل آف ماسک اور میئر نے ہمارے بورو کونسل روچڈیل کے انہوں نے ایک بہت شاندار افطار ڈنر دیا ہے. یہ روچڈیل کونسل آف ماسک ہر سال اس طرح کا افطار دیتی ہے. یہاں فیتھ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اس موقع پر مشکور ہوں روچڈیل کونسل آف ماسک کا، جو انہوں نے فیتھ کمیونٹی کا افطار کروایا. ساتھ میں ہی بورو کونسل کے جو ہمارے میئر ہیں شکیل احمد، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے افطار ڈنر دیا ہے. کمیونٹی افطار ہم نے حسب روایت آج یہاں پہ منعقد کی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آج یہاں پر جمع ہیں، اور وہ ہمیں جن کو ہم نے رمضان کی افادیت کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں ان کو بتایا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری روچڈیل کی ہائی لائٹ ایونٹس میں سے ہے، جو کہ ہم ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس کو ہم منعقد کرتے رہیں گے. It's a delight to be here at Rochdale's Community Iftar. Fantastic atmosphere in this historic town hall. What's brilliant about this iftar is it represents everything that's great about Rochdale. It's about community, it's about charity. We're maybe a poor place, but we give disproportionate amounts of money to charity, and that's always been the way in Rochdale through all the communities that have ever lived here. But also, Ramadan is about mercy. It's a month of mercy, and I really do believe in this month of what should be mercy. What's happening in Palestine is appalling, and it's my job as a representative of Rochdale in Parliament to call out Israel's appalling offensives right now in Gaza, and I've done that only today. And more importantly, I've met the Palestinian ambassador to the UK. He's a very good friend of mine, Hussam Zumlot, and I'm in full solidarity with him about what's happening to the suffering of the Palestinian people. And I know that lots of people in Rochdale will be praying in Ramadan for the Palestinian people, and they'll be hoping for peace. But it's my job to help make sure that it goes beyond prayers, that we actually do help deliver that peace. And also, it's a reminder of what Ramadan's about. It's about thinking about people other than yourself. And that's really what's fantastic about Rochdale. It is a town of cooperation. It is a town of community. And it always will have strong, strong communities. And that's why tonight, people from all faiths and no faith have come to gather in Rochdale and to respect the fact that actually there's a real resilience in our town, the resilience in the people, the Muslim community and all communities in Rochdale. So it's a real pleasure to be here, and a pleasure to actually once again break the fast with other people. جی آج جو یہاں پہ روچڈیل کونسل آف ماسک کی طرف سے گرینڈ افطار کا افتتاح کیا گیا، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ مسلمان لوگوں کے علاوہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور ان کو جو بتایا گیا کہ روزہ کیوں رکھنا ضروری ہے، اور ہم لوگ مسلمان جو کیوں رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے لحاظ سے، اس میں ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی کاوش ہے. It was really nice to see everyone in Rochdale come together today. The community cohesion worked really well. The food was amazing and the event was really well planned. I'm really glad I came. آج روچڈیل کے مقام پہ ٹاؤن ہال میں روچڈیل کونسل آف ماسک کے تعاون سے، میئر چیریٹی کے تعاون سے ایک ملٹی فیتھ افطار پارٹی ہوئی، اور جس میں بے شمار لوگوں نے مختلف کمیونٹیز اور مختلف محکمہ جات کے لوگوں نے اس میں یہاں شریک ہوئے. تو یہاں آ کر بہت اچھا لگا. میں روچڈیل کونسل ماسک کا ایک ممبر ماسک ہونے کے
नाते से हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं. My name's Anthony Taylor. I'm a police inspector at Rochdale Police Station. I just wanted to say that I've really enjoyed tonight's event. It's been some amazing speeches on, and some great food, some great company. It's really brought the community together, and really enjoyed it. I'm pleased that I was asked to come along, and I can't wait to come to the next one. It's been wonderful to attend this community iftar tonight and see people from all the communities across Rochdale. We are a really vibrant community that all work together, and it's wonderful to see it tonight. So impressed with the building again, but the love and sharing across communities for these events is fundamental for keeping our whole communities together. I work with every single religion in the area, 80 groups across the Northwest, and this is fundamental for us to keep getting together to build stronger ties, to make our communities, every community, stronger and more supportive and understanding, because there's a lot of people who don't understand different religions, and this event definitely shows people who are Christians, who are Hindus, who are different religions, what people believe and the love that everybody shares. So I'm so proud to be here representing Rochdale as Rochdale's Man of the Year. Hi, I'm Councillor Rachel Massett, and tonight we're here at Rochdale's Community Iftar. This has been a truly unique night, especially for me and my family, to take part in this and to learn about the culture and the diversity of our community. It has been a special evening in which to share with friends, family, colleagues, and so many people across the borough that work together to make Rochdale a better place to live. My name's Taiba. I'm from HMP Buckley Hall. Thank you for inviting us today. It's been absolutely amazing, mashallah. It's really nice to see the whole community from different aspects of the community come together and for the same purpose that Ramadan is for. So thank you. Jazakallah. تقریب کے آخر میں امام مولانا محمد عرفان چشتی نے دعائے افطار کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کرائی. O Allah, Lord of all the worlds, the Creator of all creation, having opened our fast with the sustenance that you have granted us, we begin this new day and this new moment with words of thanks and gratitude. O Lord of all the worlds, in this grand town hall we gather people of all communities, united in our love and respect for each other. God Almighty, we thank you for this unity. بے شک رمضان المبارک کا مہینہ عاجزی اور غم خواری کا ہے، اور اس میں دوسری کمیونٹی کے ساتھ میل جول اور خاص طور پر ملٹی فیتھ افطار ایک خوش آئند اقدام ہے. راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، UK. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. تاریخ رقم جاپان فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا پہلا ملک بن گیا. ایشیائی کوالیفیکیشن کے تیسرے راؤنڈ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاپان بلیو سامورائی نے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور ورلڈ کپ کا ٹکٹ کٹوانے والا پہلا ملک بن گیا. جاپانی ٹیم نے بحرین کو 0-2 سے شکست دے کر شریک میزبان کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے ساتھ 48 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں جگہ بنائی. میراڈونا کے بستر مرگ کے گرد میڈیکل آلات موجود نہ ہونے کا انکشاف. بحرین کے خلاف میچ کے دوسرے ہاف میں دائچی کامدا 66 منٹ اور ٹیکفوسا کوبو 87 منٹ کے گول فتح میں معاون رہے. جاپان تیسرے راؤنڈ میں گروپ سی کی سیر فہرست 2 ٹیموں میں شامل ہو گیا ہے، جہاں وہ 3 مقابلوں میں حصہ لے گا. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.